Penonton yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Penonton yang dikasihi sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu kita dalam forum perbincangan bertemakan pemerkasaan wanita. Jadi untuk memberkati majlis kita pada malam ini, saya mempersilakan saudara Abid Arfan untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم طويل أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل خيرات واجعلنا من أهل البركات واجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مجلسنا هذا مجلس مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih diucapkan kepada saudara Abid Arfan atas pimpinan bacaan doa itu sebentar tadi. Jadi majlis diteruskan lagi dengan menjemput pengarah program Women of Today, Bitter Truth Reality, saudari Roshatina Zakaria untuk menyampaikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Saya Roshatina binti Zakaria merupakan pengarah program Women of Today Bitter to Reality. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panel kerana sudi hadir untuk sesi bual bicara pada malam ini dan harapnya semua para penonton mendapat manfaat daripada input-input yang disampaikan sebentar saja lagi. Jadi itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Roshatina Zakaria di atas ucapan itu sebentar tadi. Jadi sebelum kita mulakan program, moleklah sekiranya saya memperkenalkan diri selaku moderator anda pada malam ini. Saya Siti Umaymah Huda binti Noraini, lebih mesra dikenali sebagai Umay ataupun Huda, daripada Fakulti Perubatan UiTM Kampus Sungai Buloh dan juga merupakan ahli Exco Perhubungan Luar dan Antarabangsa Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam Sesi 2020 dan 2021. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada malam ini, kita sedia maklum, wanita membentuk separuh daripada kemanusiaan sejagat, setaraf dengan lelaki dalam semua aspek. Kecuali kekuatan fizikal, maka dipanggil jantina yang lebih lemah dan lebih cantik untuk dilihat, maka dipanggil jantina yang lebih lembut. Malang dewasa ini walaupun era semakin moden dan progresif, diskriminasi dan stereotip gender masih tebal dan sering kali berlaku. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada malam ini, Women of Today, Bitter Truth Reality. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada malam ini. Jangan risau, semua cantik-cantik, molek-molek je. So everyone would be very excited to know them. Okay. So ahli panel pertama kita, beliau merupakan petugas barisan hadapan kita, frontliner yang bertugas di Klinik Kesihatan Setiawangsa. Beliau ialah graduan daripada Bachelors of Medicine, Bachelors of Surgery dan Bachelors of Obstetrics NUI Galway R yang dihormati Dr. Amanda Elli. Seterusnya, ahli panel kedua merupakan graduan Association of Chartered Certified Accountants ACCA Dublin Business School, Ireland. Beliau juga aktif dalam pengucapan awam dan mengacara pelbagai majlis. Walaupun sudah berkahwin tetapi manis dipandang, yang dihormati Puan Anis Zahirah binti Hastua. Dan yang terakhir, panel kita yang merupakan pelajar ijazah sarjana muda Undang-Undang UiTM Shah Alam. Kini beliau merupakan ahli Parlimen Belia Malaysia serta YDP Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Malaysia Cawangan Bukit Gantang. Gitu, mouthful. Dan menggalas tanggungjawab sebagai fellow Menteri Perusahaan dan Perdagangan yang dikasihi Cik Farishah Akila binti Muhammad Ramdan. Jadi apa khabar panel-panel kita semua? Dr. Amanda or Dr. Unicorn, are you feeling okay tonight? Yeah, I'm good. I'm ready. Can you hear me? Yeah, I can hear you clearly. Alright, okay, so Puan Anis, are you okay? How are you? Hi, I'm fine. Hi, everyone. Hi, okay. Can you hear me? I can, very clear. Okay, dan Cik Farisha, are you okay today? Okay. Okay, so malam ni very santai. Kita just nak tahu pandangan daripada semua panel dan harapnya semua kita punya penonton pun rasa macam malam ni very santai, very chillax so that kita boleh berkongsi pendapat dan pandangan bersamalah. Okay, sebelum tu, suka untuk saya maklumkan kepada para penonton dululah. Sesiapa yang ingin mengajukan soalan kepada barisan panel, para penonton boleh bertanya di ruangan komen sewaktu sesi soal jawab ataupun Q&A session di penghujung program. Okay, so is everyone ready? Yay! Let's do this. Alright, so kita akan mulakan dengan pusingan pertama, soalan yang akan diajukan kepada setiap individu. Very light questions first. Okay, so panel pertama iaitu Dr. Amanda ataupun lebih mesra dikenali sebagai Dr. Unicorn, betul? Yep, that's right. Alright, so boleh ke Doktor kongsikan sedikit tentang latar belakang kerjaya Dr. Amanda dan ceritakan cabaran sedikit apabila dilabel sebagai wanita yang berkejaya dalam era yang moden ini. Silakan Doktor. Okay, jadi again, nama saya Dr. Amanda binti Elli. Saya merupakan pegawai perubatan klinik kesihatan yang juga bergiat aktif di COVID Assessment Center untuk Kuala Lumpur. Saya 29 tahun.
Saya ada 6 orang anak tapi semuanya kucing lah belum ada anak betul lagi. And then I'm very, very thankful for you guys to have me on your platform here today. With regards to challenges, Doktor rasa memang sangat-sangat ketara lah, especially waktu zaman COVID ni. Tapi just for your information adik-adik semua, actually 70% of the world population of doctors, 70% is actually women. Kan? So women kita memang moving quite fast forward lah dalam COVID ni kan, which is actually really, really good kan. It really shows off kita punya the caring in our hearts lah kan, and how we manage our patients. With regards to challenges, I think sama je kan, the challenge is the same, the stress level is the same, but I suppose with regards to women, we mungkin boleh handle stress maybe slightly more effectively, tapi tak apa, doktor akan kupas tu nanti in your next question. With regards to I suppose you tanya tadi challenges kan, apa yang doktor hadapi, I think mungkin the most common stereotype, bukan untuk doktor sahajalah, but for everybody, is that women yang berkerjaya, so-called berkerjaya ataupun aktif dalam apa-apa yang she's passionate about, is actually labelled as somebody selfish kan, agak-agak pentingkan diri sendiri dan tak meluangkan masa sangatlah untuk keluarga ke masyarakat, when actually this is wrong. As women yang berkerjaya kan, for us to be berkerjaya to start with, you have to know your purpose and your passion already. So if you know how to allocate your time, shouldn't be a problem. People always say, oh dia mesti fikir untuk dia punya kerja je work oriented, dia akan kejar cita-cita. But my answer to that would be, salah ke? Biar kan, lantak dia nak kejar cita-cita, memang dengki sangat kan, kenapa kan? And cita-cita tu ada banyak bentuk lah, tak semestinya jadi doktor je lah kan. If you punya cita-cita ialah nak ada anak yang ramai, ataupun you nak ada anak kucing yang ramai, because probably that could lead to a potential business. Ada anak, you didik anak you dekat rumah pun, that is a form of investment. But people always label, yelah, like just label us as, just pentingkan satu aspek saja, when actually no. Kan, we women yang bekerja ni, we know what we want, and we allocate things, and we allocate time for the things that we want lah. Okay, so I think that's it from me now. Kalau doktor sambung cakap nanti habis webinar, kita bagi chance dekat Anis dengan Farisha pula. Okay, thank you, doctor. Okay, so I've learned that basically sometimes it's okay to be selfish for our own needs and wants kan, tak ada masalah sebenarnya. So terima kasih Dr. Amanda also for providing us with the rough statistics that the women population, honestly, kita yang conquer career sebagai seorang doktor ni. Okay, so thank you doktor. Jadi untuk Puan Anis Zahira binti Hastuah, soalan saya ada terbaca lah ataupun I came across a lot of your blogs and also your WordPress mengenai the wonders of studying abroad. Seperti yang kita sedia maklumlah, hak wanita berbeza di setiap negara. Jadi berdasarkan pengalaman Puan berada di Ireland, bolehkah Puan kongsi sedikit sebanyak, adakah hak asasi wanita di sana sama ataupun berbeza di Malaysia, and how so are they different? Okay, hi everyone. Before that, I nak introduce myself. Boleh panggil I Kak Anis. So Kak Anis sebenarnya dah 2 kali study overseas. First masa degree dekat University of Queensland, Australia. And second, my master degree SCCA di Ireland. So sebenarnya dah 2 kali I study overseas di Australia dan juga di Ireland. And before that, I juga UiTM, diploma di UiTM Lendu. So sebenarnya I pun ada sensitivity sikit lah dengan budak-budak UiTM because I love UiTM so much, because I from UiTM as well dekat masa I diploma. So hi UiTM student, UiTM di hatiku, peace. So sebenarnya bila Kak Anis belajar di Malaysia masa diploma, and then degree dekat Australia and master dekat Ireland, so I go through 3 different countries. So mula I rasa macam ada ke perbezaan dari segi hak asasi wanita, sebab kita tahu di setiap negara tu maybe ada yang berlainan, maybe ada yang tak sama, the culture, the environment, and I think that sebenarnya bila I pergi setiap negara ni, I dapat rasakan betapa tingginya hak asasi wanita tu. Maksudnya tiada lagi diskriminasi, tiada lagi rasa macam orang pandang rendah terhadap wanita. Wanita sekarang sangat-sangat hebat, sangat-sangat maju, dan semua orang sangat-sangat mahir dalam bidang mereka masing-masing, dan masing-masing ada
kepakaran masing-masing. So sebenarnya kita tiada lagi diskriminasi macam perempuan tak boleh buat tu, perempuan tak boleh buat ni, because now I sebenarnya Petronas Scholars. So sekarang ni I belajar, I kerja di Petronas under Petroleum Finance. So sebenarnya bila kita masuk oil and gas industry ni pun kita dapat rasakan ada ke diskriminasi terhadap wanita, tapi sebenarnya tak. Wanita yang sekarang ni yang memasuki bidang oil and gas engineering, maritime engineering, petroleum engineering. So sebenarnya bidang tu sebelum tu dikuasai lelaki, tapi sekarang perempuan diberi hak untuk join that kind of bidang and kepakaran. So tiada lagi diskriminasi di situ. Maksudnya maybe wanita itu lemah before this, tapi sekarang ni menunjukkan wanita sekarang sangat-sangat kuat, sangat-sangat bersemangat dan sangat-sangat bijak untuk kita terlibat dengan bidang-bidang dan kepakaran tersebut. So tiada lagi diskriminasi, and kita semua di luar negara pun kita ada hak untuk pekerjaan. So sebenarnya orang selalu cakap susah ke nak kerja di luar negara kan untuk wanita, tapi sebenarnya nak dijadikan cerita, masa Kak Anis sambung ACCA dekat Island, Mara hantar pelajar seramai 34 orang, student Malaysia, and sebenarnya daripada 34 orang tu, dalam 28 orang adalah wanita. 28 orang wanita, 6 orang lelaki. So kat situ dapat rasa tak betapa hebatnya wanita-wanita di luar sana mendapat tempat, mendapat penempatan untuk belajar di luar negara under Mara Scholarship. So kat situ and juga lepas sebab Kak Anis ada attach dengan Petronas, so I tak bolehlah kerja di luar negara, I kena balik Malaysia sebab I ada bond dengan Petronas kan, so I kena kerja di Petronas. Tapi kawan-kawan Kak Anis yang belajar di Island dulu, kebanyakannya wanita di dalam kelas Kak Anis mendapat tawaran bekerja di Island, okay, permanent staff apa semua. So dekat Australia pun sama juga, ramai kawan-kawan Kak Anis yang dari kalangan wanita mendapat peluang pekerjaan di luar negara. So sebenarnya tiada yang mustahil. Jangan fikir susah. Kalau kita hari-hari fikir susah, memang akan jadi susah. So kita punya mindset sebagai seorang wanita, always think positive, okay, nothing is impossible when Allah say kun fayakun. Kita sebagai orang Islam, kita kena percaya, kita kena yakin dengan kekuasaan Allah, dan kita kena usaha 1000%. Itu Kak Anis punya prinsip kehidupan, okay, kita kena usaha 1000%, dan kita jangan rasa negativity ke apa semua. No. Don't let that toxic people influence you, okay? Be positive and be who you want to be. There is no limit to your dream. Sky is the limit. Okay? So itu saja. Thank you. Okay, thank you so much Kak Anis. Okay, apparently dulu memanglah kita ada diskriminasi against women and also men, tapi sekarang ni mungkin dah berkurangan, dan alhamdulillah peluang bekerja dan peluang untuk menimba ilmu dan pengajaran semua sangat meluas. Tiada perbezaan antara lelaki ataupun perempuan dah sekarang. Betul tak Kak Anis? Okay, jadi soalan seterusnya saya ajukan kepada Cik Nur Farishah Akila. Okay, sebagai seorang pelajar yang saya pasti sibuk dengan pelbagai projek, assignment, maybe final year project, apakah punca utama ataupun faktor yang mendorong Cik Nur Farishah memilih untuk menceburi bidang kepimpinan dan khususnya untuk menjadi seorang fellow menteri? Silakan Cik. Hi everyone. Okay, suara I jelas ke? Okay, macam tadi yang saudari moderator pun dah terang, saya Farishah. I'm a third year student, law student. Sekarang SEM 6, ada lagi 2 SEM lah, SEM 7, SEM 8. And macam tadi soalan kan, I don't even know why I'm applying for fellow perdana and risking my LLB years lah. But I have some macam mana nak kata pegangan yang saya pegang. If I want something, I will do it, even if there is something that I need to risk in my life. So macam contohnya, saya sekarang sambil kelas tau, sambil kerja. It's very difficult to do that when contohnya every day like today, meeting ada 5-6 meeting, but I also have classes. And today I also have a test pukul 3, pukul 4, so I need to balance that thing lah. So it's very tiring, it's very difficult to be fellow perdana while you still a student. But most of fellow perdana sekarang banyak yang dah graduate, ada yang dah bekerja, ada yang dah ada company sendiri, dah berkahwin semua, dan siswa tak ramai sebab
sebenarnya program ni sepatutnya bermula pada bulan 8 sehingga bulan 9. Tapi dilewatkanlah sebab kita tahu atas urusan politik dan sebagainya. Jadi dilewatkan pada bulan 10 baru bermula sampailah akhir bulan 12 untuk siswa lah. Boleh sambung lagi lah sebenarnya sampai tahun depan, tapi saya tak rasa saya boleh sambung sebab kita budak UiTM exam bulan 1 kan. Asal saya mampu. But it's very good to get a new opportunity, and sebenarnya saya nak jadi fellow perdana ni dah lama. I'm waiting for to be a fellow perdana dari umur saya 18 tahun. Saya dah aim, okay, let's say umur 22 tahun saya dah aim saya akan jadi fellow perdana. So that's why I'm doing this, even like susah lah sebab kita student. But macam mana kalau kita nak something tu kita kena try, and you need to risk something to get another big opportunity in your life. Lepas tu kalau macam soalan tu, itulah saya tak tahu nak jawab macam mana sebab saya nak macam tu. Even memang busy dengan study, busy juga dengan classes. Sometimes I need to admit that saya tak masuk kelas sebab I kerja pukul 8.30 dah pergi kerja, I balik kerja pukul 6. Pukul 6 tu pun kalau my menteri tak ada event malam, selalunya dia akan ada meeting semua kan. So we need to follow our ministers whenever dia pergi mana lah. Kadang-kadang Sabtu Ahad pun tak ada dekat rumah. Macam tu. Sebab supposedly today I'm going to Sabah. So nasib baik I tak pergi Sabah. Kalau tak I live dalam kapal terbang tonight. So itulah boleh saya cakap. It's a very nice opportunity lah to be a fellow perdana, and also you gain an experience. Even though there is something yang I know people will say to me lah, yang study is the priority, but you need to know even though the study is your priority, rezeki yang Allah bagi tu dia datang sekali je semua hidup. Contohnya I apply for fellow perdana, I tahu kalau I dapat ni mungkin tahun ni I dapat, tahun depan kalau I apply I takkan dapat. Kita tak tahu. Jadi masa bermula dapat keluar result fellow perdana tu, I consult with my parents and they said macam ikut terpulang. Then I tolak. First time I tolak, and after that, after pegawai-pegawai lah macam KBS pun ada contacting, pujuk. After that, I buat last minute keputusan, I'm going. Whatever happen, just gamble around lah. Apa yang nak jadi-jadilah. But it's a very challenging lah to be a fellow perdana. At the same time, you still a student. Okay, thank you. Okay, thank you Farisha. Saya rasa kita semua ada one sifat in common lah. Perempuan degil kan, what we want we will get. Okay, so thank you Farisha also, because betul lah kita kena seize the opportunities when we get it. Tak guna kita nak tunggu sampai bila-bila kan, betul. Alright, so dah habis pusingan satu, saya dah ajukan soalan kepada setiap satu individual. So sekarang ni saya akan nyatakan satu situasi lah yang berlaku dalam Malaysia sekarang, dan saya akan buka kepada mana-mana panel yang ingin memberikan sedikit pandangan ataupun pendapat terhadap situasi tersebut. Jadi situasinya berbunyi beginilah. Indeks jurang gender Malaysia yang meliputi 4 sub-indeks iaitu peluang dan penyertaan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesihatan dan kehidupan dan penguasaan politik meningkat daripada 70.9% kepada 71.4% pada tahun lepas saja, 2020. Walaupun perubahan persentase itu tidaklah ketara, namun cukup untuk meletakkan Malaysia di tangga ke-74 daripada 156 negara. Jadi, soalan pertama saya, apakah pandangan barisan panel kita tentang perubahan peratus yang dinyatakan? Apakah yang membezakan kita sebagai wanita dalam 4 sub-indeks yang dinyatakan sebentar tadi? Saya bukalah to the floor. Any one of you guys who would like to answer first? Okay, I think that's a very powerful question lah kan, Adik. What do you think? For me kan, that increment might sound very like alah sikit je, but to be honest, that's huge. That's a lot. I'm not saying rather than nothing we should be grateful. No, I'm not saying that. It's just that apa yang Adik perkatakan tadi is actually selari dengan what United Nations is saying. So in their SDG, there's this thing called SDG lah kan, 17 pillars of the SDG tu nombor 4 adalah gender equality. So that's how the world, United Nations value apa kita panggil gender equality ataupun gender empowerment ni. And doctors strongly feel that with regards to the 4 pillars, we ladies are of an advantage. Why? Okay, because number one, we are born
We are born with this gifted maternal instinct. So with this maternal instinct yang Dr. cakap ni, atau kita kata sifat keibuan ni kan, it's you don't get it in non-ibu lah, non-ibu kind of, yeah, but you get what I'm trying to say, right? So that ability to care, to nurture, to harness love kan from somebody, to manage or even to micromanage not just people but organizations. So you see, sometimes people take these values for granted, macam yang Dr. cakap tadi kan, sifat keibuan tu. And then another thing yang meletakkan kita lebih sedikit lah, yang membantu lah dalam menaikkan peratus tu adalah sifat wanita sendiri yang sangat caring, sangat attentive, and the most important part, penyabar dan juga a good listener. I feel that for listening, I think we can do a good job lah kan. We tend to listen a lot. But with regards to whether we want to voice out after listening what people tell us, that is the tricky part, you see? Because a lot of times we are being placed in an environment whereby we need to listen to what other people say. But when it comes to voicing out our thoughts, we are being suppressed, we are being shut down, you see? Kan? So that part of the equation is what kita ni semua, kakak-kakak dan adik-adik ni kena empower each other kan, to speak out, betul tak? Which is what we are doing now is good, but again, you know, if only this part of the equation can be emphasized to all the women, all the ladies out there, then the percentage that you just mentioned just now will go sky high, will go skyrocket. So I think itulah dia kot kelebihan, the advantages of ladies yang meletakkan kita at an advantage to increase that percentage to even more. Okay. Alright, thank you, Doctor. Maybe any other of our panelists ada yang nak tambah ke to that statement? Ada ke? Saya buka peluang dalam 2 saat. Okay, tak ada. Okay, so kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya berkaitan dengan situasi tadi jugalah. Kita sebagai seorang wanita dengan with this initiative of organising a program, kita sering membahaskan women empowerment dan kesemua pihak menyatakan sokongan mereka dalam gerakan tersebut. Namun sebagai seorang individu yang bergelar seorang wanita juga, do you see change happening around you? And particularly also frankly, do you think that those change is enough? So saya mungkin nak ajukan kepada Kak Anis, boleh? Okay, so sebenarnya sebelum start cerita pasal women empowerment ni, kita sebagai seorang wanita maybe mungkin satu hari nanti kita akan berumah tangga semua kan. So kat situ orang selalu bahaskan macam bukan ke wanita ni patut duduk dekat rumah, tolong masak, you know, tolong kemas rumah apa semua. And diorang rasa wanita tidak patut terlampau berkejaya, mencapai kejayaan sangat. Sebab apa? Risau kita akan terlepas tanggungjawab kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu semua kan. Tapi sebenarnya benda tu salah. Kita sebelum kita nak melihat changes around us, we need to see the changes in our life first. So before that happen, kita kena cermin diri kita and kita tengok kita capable ke tak? Do we have that capability, the ability to adapt with the changes around us? Sebab akak dulu pun sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang anak, dan sekarang pada usia 27, Kak Anis dah berkahwin dan mempunyai seorang suami semua, tapi tiada lagi anak, setakat ni baru kahwin setahun. So kat situ pun I dah mula rasa ada pressure sikit sebab ada tanggungjawab terhadap suami, terhadap kerjaya. Sebab kita sebagai wanita berkejaya, kita sentiasa nak mendapatkan kejayaan yang tertinggi dalam hidup kita. Kita mesti akan, bila kita nak something, mesti we are willing to put 1000 effort to again and achieve what we aim for. So kat situ Kak Nis dapat rasakan perubahan dalam hidup Kak Nis is bila dah start ada keluarga, bila maybe suatu hari nanti dah ada anak-anak, macam mana kita nak ada work-life balance. How we balance our work and also our life. Tak semestinya kita cakap, kita kena jadi tak boleh berkejaya sangat sebab nanti kita terlepas tanggungjawab. No, we can do this. We need to put effort. Meaning kita kena balance kan dengan career kita, kejaya kita dan juga tanggungjawab kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. So kita kena sama-sama orang kata balance kan dua benda tu supaya kita dapat adapt dengan changes yang akan datang. So dari segi women empowerment, dan semua orang akan support each other because
betapa pentingnya women empowerment ni, because kita sebagai seorang wanita, kita saling memahami antara satu sama lain sebab kita ada naluri yang sama. Sebagai seorang wanita, kita ada perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru tapi kita takut, boleh ke tak aku buat ni? Tapi kalau kita ada idola, contoh macam kita ada someone yang kita look up for, kita akan rasa kalau dia boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Contoh maybe I pandang Vivi Yusof sebagai seorang business woman yang berjaya, ada dark scarf. Kalau I pergi KLCC, I kerja dekat Petronas Twin Tower. So kalau I pergi dark scarf tu, I rasa macam, ya Allah, bagusnya Vivi ni. You know, you are ada satu, kita kena put satu idola macam mana Vivi Yusof sebagai seorang business woman, but she can manage her own rumah tangga, suami, anak-anak. How she manage that? So kita kena jangan pandang the negative side of banyaknya tanggungjawab, you know, sebagai seorang isteri, sebagai seorang wanita dalam kalangan wanita apa semua kan. Kita kena ada satu idola yang kita boleh look up for, and kita kena rasa macam kalau dia boleh buat, so kita pun boleh buat juga. So kita kena ada satu matlamat, kalau kita nak sesuatu, kita kena usaha dan kita akan cuba yang terbaik dalam hidup kita. Sebab apa? Kita hidup sekali saja. So please buat yang terbaik dalam hidup korang. Okay, itu saja. Thank you. Thank you Kak Anis. Okay, so it's basically sama je lah, perempuan memang kita ada tanggungjawab. Banyak je tanggungjawab kita. Some might say that we have more responsibilities than the male gender. However, so it's so fine if we want to, you know, multitask. Everyone can multitask, and it's, you know, always fine to seize opportunities as we go by. Okay, jadi soalan seterusnya saya ingin ajukan kepada Cik Farisha pula. Kita pusing-pusing balik. Okay, so soalannya ialah stereotip berkenaan wanita dengan lebih kerap dibelenggu emosi sentiasa berlegarlah dalam kita punya masyarakat. Realitinya, adakah kenyataan tersebut membuatkan kaum wanita tidak sesuai memegang jawatan sebagai seorang pemimpin atau berkarier besar? Jadi apa pandangan Cik Farisha? Okay, terima kasih saudari moderator atas soalan. Soalan ni bagi saya agak menarik sebab this is what that I dengan juga saya punya minister membincangkan juga, which is we are trying to get more women in the kerajaan punya nilai peluang pekerjaan. Like right now, my minister is successfully lah, Datuk Haji Zuraida, dia successfully buat 30% wanita dalam lembaga pengarah dan juga GLC dekat Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Dia punya aim adalah untuk bawa wanita ni, dia punya taraf tu sama tinggi dengan lelaki. Memanglah orang kita takkan minta lah sampai 50% that wanita need to be in a certain, orang kata board director, but at least 30% we want wanita on the same par with lelaki juga. Same goes to parliament and the cabinet also. We need wanita. Kalau tidak, siapa yang nak sokong wanita-wanita ni bersuara untuk hak wanita? So kalau in terms of kita kata macam dari segi kepimpinan, before this, I was a YDP, mantan YDP untuk College Melati, and I know, I tak boleh deny yang wanita memang beremosi, and I was also macam beremosi. Sometimes kita kalau buat keputusan, we are more feeling type than a thinking type tau. Jadi macam kita tak boleh deny, that is about wanita. But then, apa yang ada dekat wanita ini adalah macam kita lebih empathy. When kita tengok satu benda tu, kita akan rasa macam, oh, how would this thing affect others? Just kita takkan fikir je berapa benda ni akan bagi input dan output, but we need to know the overall process of it, bagaimana benda ni akan affect the teams and also other people. And from what my opinion, bagi saya macam wanita ni ramailah sekarang wanita yang jadi pemimpin. Lelaki je yang tak boleh terima wanita yang jadi pemimpin sebab dia orang rasa dia orang tu macam ego sangat nak terima yang perempuan ni sebenarnya boleh memimpin, and then at the same part we are better than them. So for wanita, what I'm still trying to learn myself juga is right now is we need to try to let go all the opinion of people in our life. Then we need to start to see from a place that we live inside of within of ourselves, so that we know that there is macam tak ada universally correct way untuk memimpin dengan cara yang sebenar. Like everyone ada cara memimpin, and I don't think that cara memimpin tu salah. It's just like we need to polish lah every time macam mana. It's just perempuan,
even orang kata kita beremosi pun, banyak je program-program yang berjaya perempuan buat, macam Dr. Amanda, macam influencer, Kak Anis pun menjadi macam orang yang macam hebat. Like kadang-kadang kan wanita ni orang kata beremosi, but we do something that a better job than a man tau nowadays. Laki-laki tak yang marah sangat. So bagi saya, every human being have a different goals in their life, like a different concept, and diorang macam depends on apa yang dia nampak untuk hala tuju dia. Macam saya, I don't deny that. Saya sangat degil. Macam orang kata, I was kind of dictatorship jugalah bila saya buat keputusan. If I say A, then A. But bila saya dah macam menuju ke arah-arah nak ketua ni, tak adalah tua, tapi nak menuju ke arah ketua ni, macam I'm trying to learn that people opinion is also matter. It's just that dia punya opinion tu lagi better kan daripada kita punya. Tu yang penting. Biasalah, kita tak nak kalah. Itu yang penting, kita tak nak kalah. So it's just like I want to show that sebenarnya walaupun kita beremosi, tak payah nak risau. Emosi tu adalah semua orang ada emosi. We just need to prove to them that even with the emotional that we have in ourselves, we can do better than them. Even orang cakap kita tak mampu, we need to prove that. To all the men in the world, we need to prove that women can do better than them. That's all. Okay, thank you Cik Nur Farisha. Okay, so I percayalah sama lah macam Dr. Amanda katakan tadi, having maternal instincts already puts us at a higher advantage than men, I believe. So daripada segi active listening, also having emotional empathy for others, dia membuatkan kita maybe lebih mara sedikit dalam bidang kepimpinan ataupun daripada segi apa jua career yang membuatkan kita lebihlah privileged or more beneficial than the rest. Tapi macam semua kata, shouldn't be a problem pun. Kita lain, semua orang lain, and we should celebrate differences, right? Okay. So, sebelum saya mara ke pusingan ketiga, saya ingin ingatkan kepada semua penonton, sekiranya ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada panel kita, bolehlah kemukakan di ruangan komen di bawah. Okay, so we are going to proceed to our next round. Settle santai-santai juga, kita dah go through the very empowering questions. So kita akan tone down a bit. Okay, so kepada Dr. Amanda, pada pendapat doktor, adakah penting untuk wanita hari ini meneruskan dalam membina kerjaya masing-masing? Kalau ya, kenapa? Dan kalau tidak, kenapa juga? Silakan doktor. For me, it's very, very important for you to have your own thing going on, kan? When we say kerjaya, there are loads of definition of kerjaya. Being a successful domestic engineer is also a kerjaya, you understand? A domestic engineer means di rumah lah. Not everybody can do a good job tau, doing that kan. That takes a lot of management skills, a lot of kesabaran. And you think men can do a better job, is it? At being a domestic engineer? So with regards to kerjaya, pilihlah mana-mana kerjaya you rasa sesuai dengan your passion. Kalau boleh lah kan, don't do things that you really macam tak ada passion langsung lah kan. Doctor understand at the end of the day it's all about what puts food on the table. I understand that kan. And because of that, a lot of women, tak kira women, men, everybody is drawn into just settling down for a kerjaya. But you have to have a bit of kesukaan or passion in what you're doing. Because if you 100% don't like, you're just there to get by, to pay the bills, it's going to drive you mad, it's going to drive you crazy. And for ladies, keluarga, self-enrichment is important, but having a good kerjaya is also very, very, very important because you never know what the future holds for you. People will change, okay? Your children will grow up. Okay, if your children are cats, then they will die lah kan, they will die faster than you. But if you have real children, then they will grow up. Your family members, they will grow old. Sometimes they will be with us, but most of the time they would leave us again. Either they die out of age or they leave us lah kan, break up lah kan. So these things are never constant, but what is constant is your kerjaya. Betul tak? Apa yang you ada dalam genggaman. Nobody can take away the fact that you are a Petronas punya ni kan, pekerja. Betul tak? Nobody can just snatch away from you, no kan? But if you have a beautiful, I'm not saying that, you know, I'm going to wreck everybody's marriage, no. But you can have beautiful this, beautiful that, blah, blah, blah.
But kerjaya, no, you cannot buy having a kerjaya. You cannot buy having a name for yourself in whatever you're doing. Betul tak? Kan? So that is why it is very, very important, especially nowadays with all of this competition going on. Betul tak? Kan? Sangat competitive world. And it's not just macam dulu-dulu kan. Now with social media advancement, I think lagilah kita semua as wanita kena ada kerjaya sendiri. Okay? Dah, tu je. Okay, thank you doktor. Alright, so I believe what saya faham lah daripada apa yang doktor katakan tadi is that career is something that kita dah menang dari segi kita punya minat dan juga kita punya hard work. So that's the one thing that we need to take care sampai bila-bila, because change is constant but career is otherwise lah. Okay, so the next question untuk Puan Anis, Kak Anis. Pada pendapat Puan, adakah masih wujud persaingan antara jantina dalam bidang kerjaya maupun kepimpinan pada masa kini? Dan apakah contoh-contoh persaingan itu yang Kak Anis mungkin boleh kongsikan? Silakan Kak Anis. Okay, so seperti yang tahu Kak Nis kerja dekat Petronas. So dekat Petronas tu memang bila kita cerita pasal oil and gas industry, bila kita sebut je oil and gas, orang dah ada stereotype yang macam mesti di majority by men, because oil and gas ni kita pergi platform lah, kita pergi kita pergi kena naik helikopter lah, kena pergi offshore lah apa semua. So sebenarnya ramai orang rasa macam wanita tidak mempunyai peluang untuk bersaing dengan lelaki untuk that kind of, orang kata orang rasa macam oil and gas ni macam sesuatu kejayaan yang sangat-sangat susah untuk wanita terutamanya. Tapi bila Kak Anis join Petronas pada usia 24 tahun, Kak Anis habis je degree 23, masuk kerja dengan Petronas pada usia 24, I dapat rasakan wow, dahsyatnya wanita di luar sana, sebab I punya manager, senior manager, general manager, senior general manager, vice president, mostly wanita. Vice president kebanyakan di Petronas pun ada juga yang terdiri daripada kalangan wanita. So dekat situ kita nampak kalau dulu maybe kita ada that kind of stereotype, sebenarnya tak. Sebenarnya kita ada peluang untuk kita bersaing sama-sama dengan kalangan lelaki yang dah memang popular dengan oil and gas industry. Tapi kita sebagai wanita, kita belum cuba, belum tahu. Itu kita punya point. Maksudnya, kalau kita tak cuba sesuatu, kita tak boleh mengalah. So, wanita di luar sana, Kak Anis sangat-sangat mengharapkan kalau korang nak sesuatu ataupun korang minat terhadap sesuatu bidang, walaupun bidang itu di majority by men, tapi kalau kita betul-betul minat, kita akan ada rasa macam, aku boleh buat ni, aku boleh buat tu. Tapi, kita kena ada minat dan kita kena percaya dan yakin dengan diri kita. Tak kisahlah bidang tu sebelum ini di majority by lelaki, tapi kalau kita betul-betul minat, kita boleh juga. So macam Kak Anis punya pengalaman, Kak Anis dapat peluang pergi platform. So masa nak pergi platform tu, kita kena buat offshore passport. So masa nak buat offshore passport tu pun ada dia punya training. Training dia pula ada 2-3 orang je wanita. Majority semua lelaki. And Kak Anis rasa macam lelaki ni dia akan diskriminasi kita ke sebab kita 3 orang je wanita masa buat training tu. Tapi tak. Lelaki pun sama-sama juga membantu wanita. Yelah, kita masa nak buat offshore training tu, kita ada satu training kita panggil helikopter underwater, di mana kita kena masuk dalam satu helikopter and dia terbalikkan dalam 360 darjah, dia terbalikkan and masuk dalam satu kolam tu. So masa tu I rasa macam, aku boleh buat ke tak ni kan? Macam dah lah kena belajar pernafasan apa semua, tetapi lelaki dekat training tu pun sama-sama juga bantu kita macam, you need to do this, you need to do that. So Kak Anis dapat rasakan, lelaki sekarang dah open-minded. Diorang tahu yang kita sebagai wanita, kita pun ada peluang untuk pergi platform, pergi offshore. So masa Kak Anis pergi offshore pula, satu kapal tu ada dalam 20 orang, 2 orang saja wanita. Masa tu Kak Anis rasa macam, takutnya sebab kita 2 orang je wanita kan. Rasa macam, takutnya anything can happen kan. Tapi Kak Anis macam, okay, kita kena positif. Sebab rasa takut didiskriminasikan oleh kalangan lelaki. Sebab kita macam wanita yang, yelah acah-acah lemah semua kan. Tapi diorang punya layanan, cara diorang sharing, cara diorang macam, sharing their knowledge, their experience. Kat situ kan dia rasa macam, sekarang ni
lelaki di luar sana dah open minded and diorang terima yang kita wanita sekarang ni dah mula ada perasaan macam kita nak adventure, kita nak pergi offshore, kita nak pergi platform semua kan. Tapi masa nak naik platform tu pun kita kena hayun macam Tarzan tau kalau nak pergi platform. Sebab daripada kapan nak ke platform tu kita kena hayun macam Tarzan sebab ada ombak semua kan. So dia tak boleh lah nak letak jambatan apa semua. So masa nak hayun guna Tarzan tu pun Kak Ni rasa boleh ke aku hayun ni yang macam Tarzan ni kan. Tapi lelaki pun bantu juga. So macam diorang tak nampak kita ni wanita yang lemah. Diorang nampak kita sebagai wanita yang ada apa orang kata curiosity, high curiosity untuk mencuba sesuatu yang baru. And diorang support kita macam okay you can do this, you can do this. Nak naik platform tu lah menggigil-gigil kaki kan sebab platform boleh nampak sampai ke laut kan. Kat situ juga Kak Ni dapat rasakan lelaki pun memberi sokongan kepada wanita seperti kita untuk mencuba bidang-bidang yang baru. So there is no harm to try. Okay guys, kalau you betul-betul minat, you nak cuba sesuatu bidang yang dimajoritikan oleh kalangan lelaki, it's okay, it's alright. You need to try first. Macam Kak Ines punya prinsip, kalau kita sebelum kita nak pergi berperang, jangan kita kebahkan bendera putih dulu. Kita kena mara ke hadapan, kita kena berperang dulu and kita kena cuba dulu baru kita tahu kita boleh lakukan. So Kak Ines harap wanita di luar sana kalau korang ada impian, cita-cita yang tinggi, jangan mengalah. Okay semua, Kak Ines nak korang terus maju ke hadapan, jangan kibarkan bendera putih. Okay, terus maju ke hadapan dan itu saja daripada Kak Ines. Thank you. Okay, thank you Kak Anis. Alright, saya rasa it's basically stereotype orang luar terhadap kita sebagai seorang wanita dah berkurang dah. Yang masih lingering is our stereotype ataupun kita punya pandangan terhadap diri kita sendiri. Sebab saya rasa benda tu je yang menghalang kita daripada mara untuk dalam pemerkasaan wanita ni. Okay, terima kasih Kak Anis lagi sekali. Very menghiburkan. Ada orang cakap dalam komen, kelakar lah Kak Anis. Okay, so kita akan teruskan dengan Cik Nur Farishah. Okay, soalan dia. Apakah tips yang boleh dikongsikan kepada mahasiswa untuk terus bergiat aktif dalam bidang kepimpinan? Silakan Cik Farishah. Okay, thank you Huda. Kalau tanya tips, saya cakap rendah je. If you want, macam Kak Anis cakap dengan doktor cakap, if you want, then go ahead. Tak payah nak tunggu-tunggu semua. Just like benda tu, masa muda ni lah yang kita nak buat. Sebab nanti bila kita dah kahwin, kita mulalah terikat ini kan. So better apa peluang yang kita ada, just try it. So like I said lah, every human being, macam wanita ke lelaki ke, diorang ada different goals yang mereka nak dalam hidup. Macam tu juga kita. Especially yang wanita-wanita berkejaya macam Kak Adis dengan doktor, dan juga wanita yang belum berkejaya dan bakal berkejaya macam saya. I have a thing that I want to achieve and we have a different concept apa yang kita views about the leadership and also sejauh mana impian. Orang akan kata alah wanita ni tinggi, mana pun dia belajar dia akan duduk kat dapur. Orang akan cakap sentiasa cakap macam tu. But you need to see perempuan dia belajar tinggi mana, orang akan kata kat dapur, tapi pelajaran dia tu lah yang akan menentukan betapa besarnya dapur dia kan, betapa cantiknya dapur dan betapa mewahnya dia punya makanan-makanan dekat dapur. Semua jenis coklat kita boleh letak kat situ. So that what's the most important for education. And for the tip, I just want orang yang nak join bidang kepimpinan, just go ahead, try it. Tak ada pun orang nak kata macam benda tu salah. Masa ni lah yang kita nak mencuba. I'm starting on bidang kepimpinan daripada umur saya 13 tahun. Saya jadi pengawas and then sampailah form 5 saya jadi pengawas sekolah semua. Pergilah masuk pertandingan macam-macam. So saya tak boleh tidur diam. It's because every year I know that myself that I have thing that yang saya nak. Every year saya kena ada pencapaian yang saya tulis kat dalam buku. Tahun ni apa yang aku dapat. That's what yang orang akan cakap dah lah cukup-cukup lah. But it's not because of cukup. It's because of we want to satisfy our needs. Like macam okay, we can go and further bila kita rasa macam kita dah dapat benda tu. So because of that thing, people will judge you. Of course, people will judge you and they say that macam alah dah lah, fokus lah benda lain. But it's ourselves, right? So the world, dunia ni dia akan cuba untuk ubah kita, macam dia akan bagi kita macam down, demotivate kita, but you need to know and you need to move into your direction. Apa yang awak pilih, apa yang awak nak, itulah yang awak continuekan. Sebab
macam mana nak cakap, sebab tadi pun Kak Anis pun cakap hidup ni sekali je, just follow your own path. Sebab kalau you ikut cakap orang lain, you are going to end up living someone else life tau. You akan hidup macam you bukan diri you sendiri. So for someone that want to be a leader, then grab the chance yang you ada sekarang, be a leader. If you cannot be a leader, then be a good followers to the leader and help the leaders to build a better team. Macam MPP. Kalau macam orang kata MPP pun dah macam orang kata dah macam leadership tau. Tapi dia mesti adalah YDP dekat atas dia kan. Tapi it doesn't mean yang bawah-bawah ni kuli. Because kalau tanpa yang dekat bawah ni, yang atas tu tak bermakna. Tolong sikit yang pegang-pegang jawatan YDP tu. Diorang tu tanpa kita tiada apa-apa cik. Padahal dulu saya pegang YDP juga. So itulah, dulu pun macam mana lah nak kata, everyone method in everything yang diorang buat. Kadang-kadang AJK makanan tu pun dia mainkan peranan yang penting tau. Kalau tak ada AJK makanan, tak makan kita semua. Tambah bendahari. Kalau tak ada bendahari, kita tak dapat duit kan. Itu yang penting. Bendahari paling penting. So yeah, for everyone that want the tip, apa je peluang yang ada depan mata, grab je. Sama ada orang kata nak join aktiviti koko ke apa ke, sebab daripada situlah you boleh tengok dunia yang lebih luas. Macam if you want to join the fellow perdana, saya mengalu-ngalukan anda untuk join tahun depan. Macam mana tu, dia akan nantilah tengoklah KBS akan keluarkan posting ke apa ke. And banyak sebenarnya program-program, saya bukan nak cakap backup kerajaan, but it's just that I want you to join the kerajaan punya program like a KBS punya program, sebab it will give a benefit to you. Sebab one of the benefit that I learned from being a fellow perdana is opportunity job. Orang kalau nampak you trying macam nak belajar, you berminat with something, like insyaAllah lah, sebelum you graduate pun you dah akan ada peluang kerja. Begitu. So try to do your best. Okay, thank you. That's all from me. Okay, thank you Farisha. I rasa kita dah boleh buat quote daripada Farisha. Redah je, Farisha 2021. And also, saya dengar tadi ada tip untuk YDP saya. Saya harap yang tengok ini, please take note. Okay, to all the YDPs in the whole wide world, doesn't matter if you're the boss or you're the leader, it's honestly what matters is the ones belakang you dan juga yang ikut sekali membuatkan team you lebih bagus. So thank you so much Farisha. I boleh relate sangat-sangat dengan apa yang you cakap semua tu. And I think kita boleh teruskan dengan sesi soal jawab. Tetapi setelah 1 jam kita, lebih kurang 1 jam lah kita menemu bual bersama ahli panel kita, saya yakin pasti banyak perkongsian yang telah kita semua peroleh, dan saya juga yakin pasti banyak juga persoalan yang bermain di minda penonton. Jadi buat penonton yang ingin bertanyakan soalan kepada barisan panel, para penonton boleh bertanyakan soalan di ruangan komen di bawah. Bolehlah specify kalau nak tanya Dr. Amanda ke, nak tanya Farisha ke, doesn't matter, or you would like to to give them a question generally, is also okay. Tapi sebelum kita menantikan soalan, sementara kita tunggu soalan datang, saya nak ingatkan bahawa program ini akan menyediakan sijil buat penonton yang menyertai. Para penonton diminta untuk mengisi borang maklum balas melalui pautan yang akan disediakan di ruangan komen. Okay, so kita akan teruskan ke soalan yang pertama. Okay, kita tengok kat skrin ya. Okay, soalan daripada saudari Nur Nabila Husna. Saya ada soalan. Bagaimana untuk berhadapan dengan orang yang kurang supportive terhadap apa yang kita buat? So, saya buka kepada floor lah. Anyone who would like to answer the question? Takkan saya jawab? Okay. Saya tapi rasa macam tadi macam saya ada sebut lah pasal orang yang kurang supportive with us tu. Tapi mungkin doktor ada pandangan sendiri. Kita dengar doktor cantik kita hari ni. Silakan Dr. Unicorn. Cik Farisha dah petik nama doktor, so silakan doktor. It's fine, Nabila, it's fine. I give a lot of stress management lectures actually to students kan, from students to parents to teachers, and there will be so many of these unsupportive people kan, or we call them your generation and my generation, we call them just haters lah. But the thing is, you need this kind of people juga. Okay, if everybody is blatantly
showing good support for you, dia pun tak tahu juga. There's no check and balance. You understand? So just like a government, tiba nak juga pakai government kan. Apa Farisha sebut government kan. So for a good government to stay true, you need people supporting you and you need people not supporting you, giving you a very hard time, a backlash. Then only you keep your head in the game kan. So sama juga dengan ni berhadapan dengan orang kurang supportive. So you look at what aspects yang apa yang membuatkan these people tak suka lah kan. Then if you can maybe learn from it and make it better, then fine. But if you feel that this group of people, they don't give constructive criticism, then with all due respect, you can screw them. Itu saja. Okay? Very, very easy. This is how you deal with negative people. Alright? Okay, thank you Dr. Amanda. It's very very simple basically. Kita pilih which kind of comments that would affect us basically. Ada je benda yang kita boleh let affect us. Criticism is always appreciated from time to time. That makes us a better person, I think. Okay, so ada ke panel yang nak tambah kepada soalan Nabila? Ataupun kita boleh continue kepada soalan yang seterusnya? Okay. Silakan Kak Anis. Okay, so sebenarnya bila baik dari segi pengalaman Kak Anis pun, kita memang ada orang yang kita panggil toxic people juga and also toxic environment. So bagi Kak Anis, bila nak capai sesuatu kejayaan tu, memang kita kena melalui every challenges, obstacles in our life. Because what? Bila kita tahu ada toxic people, toxic environment surround us, kita akan rasa lagi sebenarnya kita patut rasa lagi bersyukur dan kita patut lagi rasa bangga sebab kenapa dia tak puas hati dengan kita? Kenapa ada perasaan dengki kat kita? Sebab apa? Sebab kita dah jauh lebih tinggi daripada mereka. Sebab tu mereka ada perasaan dengki, ada perasaan toxic feeling tu terhadap kita sebab mereka sebenarnya cemburu dengan kejayaan kita. So untuk orang-orang yang tak supportive tu, it's okay, it's alright. You have your own family, you have your own siblings, yang mana ada pakwa-makwa kat luar sana ke kan, ada boyfriend, girlfriend, you have somebody to support you, you have your best friend. So untuk orang-orang yang toxic ni, bagi Kak Anis, toxic people is okay. That is kita anggap apa saja kata-kata diorang tu sebagai satu anjakan paradigma untuk kita melonjak lebih tinggi. Macam tu. So ambil je kata-kata orang yang toksik tu supaya kita challenge ourselves. Dia kata kita tak boleh, tak apa. Kita kena buktikan, bukan nak buktikan untuk kita buktikan kepada diri kita sendiri yang kita boleh melepasi segala cabaran dan rintangan dalam kehidupan kita. Okay Kak Anis, diguna tu anjakan paradigma. So it's real, it's serious. Okay, so kita akan proceed kepada next question. Okay, you tengok kat screen. Daripada saudari Ros Hartina Zakaria. Boleh ke kalau kita rasa diri ni selalu betul? Apa pendapat para panel tentang perempuan selalu betul? Siapa tu? Farisha. Okay, silakan Farisha. Diri saya betul pun. Kalau saya salah pun saya akan putas sampai saya betul. Tak adalah. Sebenarnya dia salah tau kalau kita rasa diri kita betul. Betul, kita kena confident dengan apa yang kita nak buat, apa yang kita cakap. But we need to know lah. Macam saya cakap, empathy tu betul. Kita kena fikir ada people feelings if we did this thing. Tapi saya dulu macam akan buat, tapi kadang-kadang saya akan fikir perasaan orang sampai kadang-kadang saya terlupa perasaan sendiri. So what I did right now is I try to learn on how to balance, jaga hati orang and at the same time my mental health. Okay, woman, mental health kita tu lagi penting dari everything. Tak, macam tu kalau orang nak hentam kita pun hentam lah, asalkan kesihatan mental aku tu lebih terjaga, begitulah cerita dia. So sebenarnya pendapat tentang perempuan selalu betul ni tak ada. Sebenarnya lelaki je yang selalu sebut perempuan ni semua betul, perempuan semua betul. Sebenarnya diorang tu memang salah. Diorang yang tak nak mengaku diorang salah. kita tak cakap pun kita betul. Diorang yang cakap kita betul kan. So we just follow the flow. But tapi janganlah sampai benda yang salah tu kita betulkan. Dia macam kita trying to adapt lah. Sebab saya rasa perempuan ni tak adalah macam tak faham bahasa sangat. Kita faham je. Cuba cakap elok dengan kita kan. Okay, thank you Farisha. Okay. So betul lah tu, perempuan memang selalu betul nampaknya. Tak adalah. Okay, so basically I think what Farisha is trying to say, ada masa kita kena pentingkan diri kita sendiri dan ada masa kita bolehlah consider perasaan orang lain. Tapi most of the times obviously kita akan consider what is right and what is wrong. Betul tak?
Dan antaranya kawan saya yang Ros Hartina ni, dia adalah antara seorang daripada supporters perempuan selalu betul. That's why dia tanya soalan ni kot. Okay. Okay, terima kasih kepada Ros atas soalan itu sebentar tadi dan juga Farisha for the answer. Mungkin kita boleh proceed to the next question. Okay, soalan daripada saudari Syahzanani Anisha. Saya mau bertanya, apa pendapat para panel setiap keputusan yang dibuat oleh wanita akan menggunakan emosi? Okay. Oh, yang ni Kak Anis suka soalan ni. Silakan Kak Anis. Okay, so sebenarnya bila kita bekerja dekat corporate world kan, kita mesti ada juga perasaan yang macam kita nak gunakan emosi kita. Tapi bila Kak Anis involved in corporate world, bila kita meeting besar-besar dengan vice president ke, dengan senior manager ke, kita tak boleh macam terlampau ikutkan emosi kita. We need to stay professional as we can. Sebab bila kita menggunakan emosi ni, kita akan mulalah ada apa orang kata, ada benda yang kita tak puas hati lah, ada benda yang kita rasa macam bukan ni, salah ni apa semua kan. Tapi kalau kita kena tune down, maksudnya bila kita nak buat sesuatu keputusan yang besar, lagi-lagi macam involved in corporate world, macam Petronas is a big company, so every decision making yang you buat tak boleh terlampau ikut emosi. Sebab kalau you ikut emosi, jatuhlah KLCC tu, dah tak tinggal berkembar dah, dua-dua jatuh, dah tak ada kembar dah nanti kan. So kalau kita terlampau ikut emosi, kat situ kita tak akan buat a good decision making. So if you want to do a good decision making, kita kena tune down diri kita, kita kena be professional supaya apa? Kita nak orang respect kita. Kalau kita buat sesuatu decision making tu dengan emosi, people will never respect us because kejap emosi dia okay, kejap emosi dia tak okay. Kita punya decision making pun kejap ni. No, kita kena very firm dengan decision making kita. So every single decision making yang you buat, please be professional and kalau boleh jangan terlampau ikut emosi. Sebab emosi ni tadi sebenarnya boleh memberikan sedikit negative impact terhadap keputusan kita. Okay, terima kasih Kak Anis. Anyone would like to add up onto that? Sesiapa ke? True, okay. Tapi saya percaya juga sometimes emotions do come in handy lah. But it's a matter of how do you control dan mana kita nak selitkan emosi kita dalam sesuatu situasi tu. Betul tak? Okay. So maybe kita boleh proceed to the next question. Okay, daripada Intan Rabiatul, pernah tak terasa terlebih pentingkan kejayaan daripada keluarga? You know when you want to achieve something, you need to sacrifice something. Saya rasa Farisha pun ada sebut tadi, when you want to gain something, there's always something that you would have to risk losing. So maybe saya paskan kepada Dr. Amanda, maybe you would like to answer this question sebab ialah sebagai seorang doktor yang very frontliner kan, very busy most of the time. So maybe you can relate more to this question. Silakan doktor. No lah. Actually right, you want something right, you can do it. Kan doktor cakap tadi kan, it's all about time management. If you know how to control your time, if you know how to manage your time well, you can actually have everything. That's why it is very, very important for you to be like Farisha. She's a smart girl, you see. She established her pathway now. Ambil kau. She established her pathway at a very young age, kan? So that much later on, it's easier because her pathways are being paved already. Dah ada lah, you just ikut, follow, you just excel. Yeah, okay. Sometimes, there will be sacrifices made along the way, but not completely, okay? You can have good, amazing, talented children if you choose to spend time with your children lah kan? As much as you spend time with your webinar, your kursus, all of your online businesses, kena pandai lah kan? Cuma for you to achieve that sort of balance in life tu, and that takes a lot of mental training kan? That takes a lot of kursus, which is why at the end of the day, it's very good for you to invest in yourself. And when you invest in yourself, it doesn't mean spending your money on Chanel or makeup, faham? Okay? It means going to forums like this, kan? Listening to what other people have to say, building yourself, building your character, building your connections, building your position. All of these matter. Macam tu, okay? So when you invest in yourself well,
You don't have to sacrifice so much in order to get what you want, kan? Usually sacrifice tu would be on the family side lah kan, because why we keep on sacrificing the family aspect is because family, family will always be there kan, your anak will always be there, your husband will always be there. Dia takkan you balik, husband don't have already, no lah, he will be there kan. So you tend to sacrifice the time with your husband when actually no, don't do that kan. Waktu makan dengan ni fokus candlelight, okay, Anis kena candlelight dengan husband, and then after that you continue your online meetings. It's basically just like that, time management. Alright, that's it from me. Okay, thank you, Doctor. I believe it's the same. Whatever you want, you'll get. Time management it depends on whatever you want. You boleh nak ada anak, you boleh tak nak ada anak. It depends. Kalau you nak, you akan buat juga. Betul tak? So, thank you so much, Dr. Amanda. Ada sesiapa ke daripada barisan panel kita yang nak tambah towards the point that Dr. Amanda has just stated? Kak Anis maybe sebagai seorang wanita yang sudah berkahwin. Mungkin kita punya viewers curious. Silakan Okay. Kak Anis. So sebenarnya Kak Anis memang sangat-sangat ada impian yang tinggi tau. Sebab dari kecil Kak Anis lepas je UiTM, Kak Anis rasa macam nak study overseas. So sebenarnya Kak Anis kahwin sebulan je. Lepas tu Kak Anis tinggalkan my husband for a year. Sebab sebab Kak Anis study kat Island. So masa tu sebab Kak Anis pergi Island tahun lepas, and waktu COVID Island punya government dia cakap tak boleh bawa spouse. So boleh bawa diri sendiri je lah untuk study overseas. So kat situ sebenarnya Kak Anis pun ada buat sacrifice kat situ, meaning I tinggalkan my husband baru kahwin sebulan, lepas tu I cakap dengan dia I memang nak study overseas. I know sebab kita kena cari pasangan yang memahami kita. Sebab dia tahu, dia kenal Kak Anis macam Kak Anis jenis impian yang tinggi, ada cita-cita yang tinggi. Sebelum kahwin dah cakap dah, I sebelum dah kahwin I nak sambut ACCA. Ini memang I punya target and I want to do that. So I need you to be understand about this. So my husband pun memang memberi keizinan dan redha dia. So after sebulan je kahwin, terus fly pergi Island. Masa kat Island tu hidup bujang lah, coos. Kita pergi Europe trip, kita pergi sana, kita pergi sini kan. Tapi minta lah izin husband kan. Tapi kat situ Kak Nia rasa macam kena cek pasangan yang betul. Bukan when we want to achieve something, we need to sacrifice forever. Takkan I nak sacrifice forever husband I kan. So bila I balik je, I macam make up balik dengan dia. I dah tinggalkan dia setahun. So tahun ni we need to plan back our family punya macam mana semua. So sebenarnya kita bukannya kena sacrifice sesuatu perkara tu selama-lamanya. Maybe ada time dia. Tapi basically apa yang kita korbankan sedikit tu akan memberi kejayaan terhadap diri kita sedikit lah. So macam tak semestinya macam terpaksa korban selamanya. Maksud Kak Anis macam kita akan korbankan sedikit masa tapi benda tu akan memberi impact yang besar. Yelah bila kita dah study, kita ada kejayaan yang lebih tinggi. So kat situ kita akan bantu balik husband kita, bantu balik keluarga kita bila kita dah capai sesuatu kejayaan. Janganlah dapat kejayaan tu kau tinggalkan husband kau pergi shopping sana sini, Sephora lah, pergi Gucci, LV semua kan. So kita kena support each other. Itu yang paling penting. Okay, thank you Kak Anis. I think one of the takeaway message yang I boleh ambil dari sini is like to basically establish boundaries dan juga apa yang kita nak dan apa yang kita perlukan. Kalau kita ni adalah orang yang driven by passion ataupun ambition and dreams, our partners should be willing to understand that even before kita dah tie the, ikatan yang sah itu. Okay, so kita akan proceed to the last question. Saya pasti Dr. Amanda pun baru balik bekerja, maybe Kak Anis pun penat-penat jaga keluarga dan sebagainya. Farisha pun tadi dia kata dia penat belajar. Okay, so kita akan proceed to the last question, which is, okay, this is from Hidayah Fauzi. She is one of my seniors from Fakulti Perubatan juga, UiTM. So I have another question. Apa opinion panel tentang isu orang cakap jangan kahwin dengan wanita yang bekerja, perempuan yang lagi berkejaya dari lelaki sebab perempuan tu akan lagi ego. Okay, saya faham semua panel mesti panas dengan soalan ni. So maybe we would let Cik Farishah dulu menjawab sebagai seorang student yang maybe you have a lot of dreams ahead of you. So what do you think about this question? Okay, about these questions kan, I would say that actually laki lagi suka lah kahwin dengan perempuan yang bekerja.
so that diorang tak payah nak waste money banyak. Betul tak? Macam tu. Diorang ni cakap je macam tu. Tapi sebenarnya money is everything je gitu. Tak, dia macam ni je. Memang ada isu tau yang sebenarnya lelaki ni dia akan rasa macam ego dia tercabar lah. Kalau perempuan tu memang tinggi lagi kedudukan dia. But it's not every lelaki tau. Tak semua lelaki macam tu. It's because bagi saya lelaki yang terbaik adalah dia support apa yang bakal wife dia atau wife dia buat. Is a very important lah bila kita dapat partner yang very supporting apa yang kita nak. It's because not everyone boleh terima kita punya diri tau. Macam kita nak ke depan, but if someone keep on pulling us pergi belakang, I don't think that is worth it lah. Untuk isu orang cakap jangan kahwin dengan wanita bekerja ni, alah saya rasa majoriti perempuan kat Malaysia ni bekerja kot. Macam tak ada masalah pun. It's the matter of berkejaya sebenarnya. Dia bukan bekerja tau. Dia berkejaya yang taraf-taraf macam Dr. Anis, doktor kan. Lepas tu kalau nanti Dr. Anis kahwin dengan lelaki yang bukan doktor, tiba-tiba kahwin dengan nurse. Contoh kahwin dengan nurse. Dia macam doktor kahwin dengan nurse. So orang akan cakap macam tu. Sebenarnya tak ada apa. Dr. Anis mungkin seorang wanita yang terima saja-seadanya, betul tak? Asalkan like is a partner yang boleh terima diri kita and a partner yang boleh support apa yang kita nak. Macam tadi Kak Anis cakap kan, suami dia support dia ada satu cita-cita besar. Sebab saya membesar dengan ibu tunggal, macam mum. So I don't have any problem lah dengan lelaki ni. Macam lantak lah kat diorang, kahwin lambat pun tak apa, asalkan apa yang kita nak pergi dulu. Sebab saya punya impian, kalau saya nak beli barang, kalau saya dah kahwin, kalau saya nak beli barang untuk diri saya, I want to use my money. I don't need your money macam tu lah. Tapi kalau you nak bagi tak apalah, saya terima je. So tapi I rasa soalan ni mungkin lebih susah untuk Dr. Amanda sebab dia berkejaya. Macam tu lah. Thank you moderator. Okay, thank you Farisha. Maybe Dr. Amanda ataupun Kak Anis ada nak tambah ke? Kak Anis maybe? Okay, so sebenarnya terasa ya kat sini soalan ni Hidayah ni memang panas Kak Anis. Kak Anis ni dah buka aircon pun rasa panas pula dengan soalan macam ni kan. Sebab masa Kak Anis macam ni bila Kak Anis study overseas, my husband study dekat Uni KL. Bila study overseas, orang pun dah start cakap, kau patut kahwin lah dengan orang-orang yang study overseas juga. Dia cakap macam tu kan. So diorang pun kena-kenakan kita dengan orang-orang overseas semua kan. Tapi Kak Anis rasa macam, bukan sebab kita bila kita nak mencapai sesuatu kejayaan yang tinggi, kita kena cari orang kata kena sama level, kena kalau kita study overseas, kita kena cari pasangan overseas. Kalau kita kerja Petronas, dah dia kenakan dengan orang Petronas pula. Tapi itulah, kalau tak ada perasaan sayang, cinta tu, takkan kita nak kahwin buta-buta je macam tu kan, tak boleh. So bagi Kak Anis, even though macam my husband study kat Uni KL, Bangi tu je, tapi I sangat-sangat respect dia as a husband. Itu sangat penting. Kita walau macam mana tinggi pun diri kita, berkejayanya kita ni, imam kita siapa? Takkan imam kita pula. Imam kita sentiasa seorang lelaki. So kita kena ada respect husband kita. Tapi bagi Kak Anis, bila lelaki-lelaki di UiTM ni, kalau korang kahwin dengan orang yang berkejaya, maybe lah korang ada perasaan ego kalau korang tak betul-betul memahami pasangan korang. Macam my husband, dia tak ada perasaan ego ke jealous, dia sangat-sangat support. And dia lagi tanya, you nak study PhD tak? Lepas ni dah habis master nak study PhD tak? Kalau study overseas bawa I sekali, jangan tinggalkan I dah lah. Lepas tu so Kak Anis rasa macam bila kita ada wife yang berkejaya ni, kita boleh sama-sama support in terms of our gross income tu. Bila kita bergabung tu lagilah tinggi. Macam Kak Anis kan, Kak Anis macam apa yang Farisha cakap kan, bila Kak Anis nak something, I tak ada tunggu my husband bagi nafkah tiap bulan nak beli something tau. Bila I want something, I macam okay, daripada pocket money, I have money. Kenapa I perlu tunggukan husband I nak bagi nafkah, nak beli apa semua kan? I ada my own pocket money. If I want to beli something ke, I nak spend beribu-ribu dekat bag ke, it's okay, that's my money. Itu hasil titik peluh I. And my husband pun dia takkan cakap, you ni bazir ke, tak ada. Sebab dia tahu itu hasil titik peluh I yang bekerja nak kat 10 jam, 12 jam dekat Petronas Twin Tower tu kan. So kat situ, and then bila kita ada, bila dua-dua berkejaya ni, macam my husband
kerja, I kerja. So kita punya gross income tu lagi bertambah. Kita punya gaji tu bertambah. Maksudnya kalau contoh tak dapat nak bayar something ke, okay, kita gabungkan gaji kita bayar something, sebab in real life nanti korang macam nak bayar rumah, nak bayar kereta, banyak komitmen lain kan. Kalau nak harapkan husband punya duit tu tak cukup. Lagi-lagi kita nak duduk kondo, tak nak duduk apartment apa-apa kan, nak duduk kondo lah, nak rumah ni, nak tu lah. So bila kita ada that kind of thing, kita pun kena support lah husband kita. Bukan maksudnya bila kita wanita berkejaya, kita nak harapkan laki bagi nafkah je. Tak, kita kena support dia. Sebab sebagai wanita berkejaya, kita nak sama-sama. Tu lah orang kata sebelum kahwin, sehidup semati kan. So kena sama-sama support each other. Janganlah, memanglah orang masa pergi kursus kahwin, orang kata duit bini, duit husband, duit bini juga. Macam tu kan. Tapi itu kat kursus kahwin selalu cakap macam tu. Tapi sebenarnya bagi Kak Anis, korang kena cari pasangan yang faham korang, yang orang kata boleh bantu korang and yang boleh support korang. So kat situ bila kita ada partner yang support kita, yang tahu kita punya aims, kita punya cita-cita dan kejayaan tu, apa yang kita nak capai tu, kalau dia faham kita, semuanya akan jadi lebih senang. Sebab bila kita nak capai sesuatu kejayaan tu, kita rasa macam, ya Allah, kita dapat keredaan, kita dapat keizinan, kita dapat doa daripada husband kita, apa semua. So benda tu yang akan buat kita rasa lagi bersemangat, sebab kita nak buktikan satu nanti kalau aku ada anak-anak, aku nak anak-anak aku pun berkejaya. Aku nak anak-anak aku ada cita-cita yang tinggi. Okay, itu yang Kak Anis nak sampaikan. Thank you. Thank you Kak Anis. Very important to have a sense of respect lah between two partners kan. That's just the basic lah of the relationship, I think. Okay, so terima kasih buat para hadirin atas soalan yang begitu menarik. Ada banyak lagi soalan sebenarnya, tapi tak apa, kita bagi panel kita berehat dan saya juga tak makan lagi. Okay, so berakhirnya sesi Q&A itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Tetapi sebelum kita menamatkan sesi kita pada malam ini, mungkin barisan panel kita ada kata-kata akhir untuk penonton kita yang setia dari awal program hingga ke penghujung program. Boleh kita mulakan dengan Dr. Amanda. Silakan. Okay, so pesanan Dr. Amanda ataupun pesanan Dr. Unicorn dekat adik-adik semua is to live your life to the fullest. We are now in the endemic phase, so make sure you jaga you punya SOP. Make sure you do your healthy living practices, drink well, eat well, go jogging, go brisk walk while taking care of your SOP, okay? Itu saja, study hard, achieve your dreams. Alright, thank you Dr. Amanda. Seterusnya Kak Anis, silakan. Apa yang Kak Anis nak sampaikan is korang kena sentiasa think positive, be positive and act positive as you can. Sebab kalau kita tak positif terhadap diri kita sendiri, orang lain pun takkan positif dengan diri kita. So untuk kita capai sesuatu kejaya diri kita, kita kena put 1000%, okay? Nothing is impossible. Please pegang prinsip tu, and Kak Anis sangat mendoakan semua pelajar-pelajar yang tengok live ni. Kak Anis doakan korang semua dapat capai kejayaan korang, dan hopefully kita sama-samalah mendoakan kejayaan kita. So that's all. Thank you so much. Alright, thank you Kak Anis. And last but not least, silakan Cik Farisha Akila, kata-kata terakhir daripada Cik. Okay, kata-kata terakhir saya juga untuk semualah, termasuk MPP kita yang telah bertungkus lumus lah untuk menjayakan program ni, termasuk Umaymah yang macam daripada awal sampai habis macam dia yang banyak tanya soalan. So it's a very good opportunity to know you guys in this program. But what I want to say is for a student like me, tadi macam maybe saya cakap pergi redah je, but sebenarnya dia ada, nak pergi redah pun dia ada cara dia. For a student like me, there will always be a mountains in your life to climb and also the river for you to cross. But at the same time, you kena tengok juga, there is a moment yang you kena take a time to stop tau. Jangan terlalu burn out, like semua benda you nak buat. It's very like, dia akan mengganggu. Sebab for me, the most important thing is you need to enjoy the thing and be happy on your own. And orang katalah, there is a quote that say that you need to have the time to smell the roses tau bila you pergi panjat gunung. Sebab kalau you tak smell dulu, you never know the taste of the happiness of life. Macam mana seronok je. Sebab kalau you terlalu nak berjalan terlalu cepat untuk sampai ke you punya destination, you akan burn out one day. But if you take time to walk step by step, macam insyaAllah lah you akan rasa macam betapa seronoknya perjalanan tu, dan ada hikmah in everything that you did. So
sometimes we need to remind ourselves that sebenarnya life isn't a race. Like everyone ada dia punya path, everyone ada dah apa yang Allah dah tentukan untuk dia, and jangan sampai you end up losing yourself untuk you kejar you punya dream. So that's all from me. Thank you untuk Urus Setia, thank you juga untuk moderator, dan thank you for the 2 panels yang cantik malam ni. Thank you. Thank you everyone. Satu lagi Kak Nia nak cakap, siapa yang ada keinginan nak study overseas boleh PM Kak Nia kat Instagram Anis Zahira 94, sebab Kak Nia memang ada sebulan sekali Kak Nia ada buat webinar, seminar macam mana nak study overseas untuk dari lepasan degree ataupun lepasan diploma. So siapa yang nak join boleh jangan lupa follow my Instagram. Thank you. Sekejap lagi saya PM. Okay, thank you so much Dr. Amanda, Kak Anis dan juga Cik Farisha atas those inspiring words. I believe that this 1 hour session, 1 hour plus session has become very fruitful and beneficial to a lot of us. Untuk saya juga sebagai seorang pelajar perubatan yang banyak lagi kena go through in life, and insyaAllah I aspire to become one macam Dr. Amanda as frontliner jugalah. Okay, so maka dengan itu berakhirlah majlis kita pada malam ini. Sekali lagi jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tetamu jemputan kita pada malam ini dan semua hadirin yang sudi meluangkan masa dan bagi menjayakan program kita pada malam ini jugalah. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua dan diingatkan sekali lagi kepada semua penonton untuk mengisi borang maklum balas program yang tersedia dalam pautan di ruangan komen bagi melayakkan diri anda untuk mendapatkan sijil penyertaan. Jadi sebelum kita melabuhkan tirai, sebelum kita cakap bye-bye, saya mewakili semua AJK Women of Today Bitter Truth Reality memohon maaf andai ada keterlanjuran kata dan kekurangan daripada pihak kami sepanjang program kami berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kami sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam program lain di masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.